औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम, मैं हूँ शजर अब्बास, आप देख रहे हैं खबर बात। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे दो तीन इश्यूज़ के ऊपर जो पाकिस्तान में सियासी हलचल है। एक तरफ तो अपोजिशन जमातें जो हैं उन्होंने तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी है कौमी असम्बली के अंदर, और उसके बाद हमने देखा कि कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान ने कराची के अंदर वर्करों से ख़िताब में जो एक हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल की और बहुत ही मैं समझता हूँ कि गैर पार्लिमानी और गैर अखलाकी तौर पे जो उन्होंने बातें की वो पूरे मीडिया में पूरी दुनिया में देखी जा रही हैं, जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इत्तेहादी जो हुकूमत के साथ हैं, क्या वो इमरान ख़ान को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देंगे या वो भी अपोजिशन के साथ चले जाएंगे। इसके साथ साथ हुकूमती जो नाराज़ अरकान हैं उनका ऊँट किस करवट बैठेगा। जी, मैं बात कर रहा हूँ अलीम ख़ान और जहांगीर तरीन के बारे में, उनके ग्रुप के भी अपने ग्रीवेंसेस हैं। तो इसके साथ साथ एक और जो इस वीडियो में मैं चीज़ बताना चाहूँगा जो बहुत ही अहम है, वो ये है कि असद उमर का बयान आया है कि 63A के तहत जितने भी अरकान हैं उनको वज़ीर-ए-आज़म ख़त लिखेंगे और वो कौमी असम्बली के अंदर हुकूमती अरकान जो हैं वो नहीं आएंगे। इन तमाम चीज़ों पे गुफ्तगू करेंगे और इस उम्मीद के साथ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी। इसको ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती आराज़ से नवाजें। अब हम सबसे पहले बात करते हैं जी कि जो सियासी हलचल है, एक तरफ हम देखते हैं जी कि अपोजिशन की जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने एक मार्च शुरू किया और 27 फरवरी को ये मार्च शुरू हुआ कराची से, मज़ार कायद से, और अंदरून सिंध से होता हुआ रहीम यार ख़ान पहुंचा और फिर सेंट्रल पंजाब लाहौर में बिलखुसूस बहुत ही बड़ा उनका ये वहाँ पे इस्तकबाल किया गया। हालांकि जितने भी मुबस्सिरीन थे या एनालिस्ट थे वो ये कह रहे थे जी कि पंजाब में शायद पीपल्स पार्टी को सुबकी हो सकती है, वहाँ पे लोग नहीं आएंगे। लेकिन हमने देखा कि जितना उनको वहाँ पे इज़्ज़त और तकरीम और उनका इस्तकबाल हुआ, यकीनी तौर पे वो बहुत ही काबिल सताइश है। और इसके बाद हमने देखा कि उनका ये मार्च डी चौक पे ख़त्म हुआ। वो इसलिए ख़त्म किया गया कि अपोजिशन जमातों की तरफ से जो अदम एतमाद की तहरीक है वो लॉन्च कर दी गई कौमी असम्बली के अंदर। और दूसरी तरफ ये उसका रद्द अमल सामने आया कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान ख़ान ने कल कराची के अंदर गवर्नर हाउस में जो वर्कर्स के सामने ख़िताब किया, उसमें जो उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए अपोजिशन के अंदर। बिलखुसूस अगर बात करें आसिफ अली ज़रदारी, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी का नाम लेके उन्होंने बहुत ही सख्त बातें की और बदकलामी की। और इसमें एक चीज़ जो वाज़े तौर पे नज़र आई कि इमरान ख़ान यकीनी तौर पे घबराए हुए हैं, क्योंकि पिछले 3.5 साल से वो कौम को कह रहे थे आपने घबराना नहीं है, लेकिन कल उनकी दौड़ें लगी हुई थी कि वो इतने घबराए हुए थे कि एक तरफ वो यूरोप को धमकियाँ देते हैं और दूसरी तरफ वो मिन्नतें समाजतें करने के लिए कभी काफ लीग के पास और कभी MQM के पास जाते हैं, कभी किसी को डाकू कहते हैं और फिर उनको गले लगा लेते हैं, और कभी किसी को कातिल कहते हैं तो फिर उनके साथ भी बैठने को तैयार हैं। कल वो बादराबाद गए और फिर उन्होंने वर्कर्स से ख़िताब किया और उस ख़िताब में जो उनकी मैं समझता हूँ कि एक इमेच्योरिटी और एक गैर पार्लिमानी गैर अखलाकी गुफ्तगू जो है वो सामने आई कि एक तरफ वो लोगों का नाम बिगाड़ रहे हैं, एक को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपनी बंदूक की जो है वो नोक के सामने रखता हूँ, और फिर किसी का जो है वो किरदार कुशी कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि इमरान ख़ान अपने मुतअद्दिद खुतबात में ये फरमा चुके हैं जी कि मदीना की रियासत का पहला उसूल ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें अपना किरदार, अपना अफ़कार, अपने नज़रियात लोगों तक पहुँचाए कि जब लोगों ने उनका वो तर्ज़ अमल, तर्ज़ तख़ातुब देखा तो फिर उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहा और फिर उन्होंने कहा कि तुम दीन की तरफ आ जाओ और अल्लाह की वादनीयत की तरफ आ जाओ। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब जो आप बात करते हैं कि मदीना की रियासत का पहला उसूल ही है कि आपकी ज़बान और आपके हाथ से तमाम लोग महफूज रहें, ना तो आप अपनी ज़बान से कोई कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप जो है वो अब
سیاسی میدان میں آپ کو اگر شکست نظر آ رہی ہے تو آپ بندوق اٹھا کے لڑنے اور ذاتی حملے کرنے کو تیار ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو اگر ہم لٹریری اگر لینگویج میں تھوڑا سا اس کو ڈسکرائب کریں تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوسان خطا ہو چکے ہیں، مخبوط الحواسی ہے، یا خبط عظمت میں جو آپ کو مصنوعی آپ کو فہم ملا تھا، آپ دوبارہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ واپس آ جائے۔ تو اب وہ واپس اس لیے نہیں آ سکتا کہ آپ نے جو وعدے جو آپ نے لوگوں کے ساتھ معاہدے کیے تھے، آپ سے لوگ نالاں اور ناراض ہو چکے ہیں اور الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں جی کہ جو اتحادی ہیں کیا وہ عمران خان صاحب کا ساتھ دیں گے یا ان کی اپنی کوئی چال ہے۔ انہوں نے دیکھا جی کہ کاف لیگ ہو یا ایم کیو ایم ہو یا باپ پارٹی ہو یا جی ڈی ہو، سب کے سب اپنے اپنے پتے کھیل رہے ہیں۔ کل وزیر اعظم نے اس چیز کا استفسار کیا کہ جی ڈی اے کے جو رہنما ہیں جو ان کو لیڈ کرتے ہیں پیر پگاڑا، ان سے ملاقات کریں، لیکن انہوں نے ملاقات کرنے سے معذرت کر لی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم اپنے پہلے ایک دو سال میں جو ان کا رویہ تھا اب ایک دم چینج ہو گیا کہ وہ رونت وہ ان کی نہ تھی وہ ختم ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے بنیادی کہ جب آپ مخلوق خدا سے دھوکہ بازی کریں، ان کے ساتھ عہد وفا نہ کریں، تو پھر آپ کے لیے یہ چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ کیونکہ ایک طرف کوئٹہ میں لوگ شہید ہوئے تو وزیر اعظم وہاں پہ جانے سے اس لیے انکاری تھے کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا۔ دوسری طرف ایک جو 3-4 دن پہلے پشاور کے اندر، حالانکہ ان کا اپنا وہ گورنمنٹ ہے وہاں پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل میں ان کی گورنمنٹ ہے، وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، تو ان کو وہاں پہ جانا چاہیے تھا، وہاں کے لوگوں کی داد رسی کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ وہاں پہ بھی نہیں گئے۔ اپنے مقاصد کے لیے اور اپنی حکومت و کرسی کے لیے وہ کس طرح کبھی کاف لیگ کے پاس اور کبھی ایم کیو ایم کے پاس جا رہے ہیں، جن کے اوپر وہ ڈاکو اور قاتل کے الزام لگاتے رہے ہیں، تو ان کے پاس صرف اس لیے جا رہے ہیں کہ ان کی حکومت جو ہے وہ بچ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں جتنے بھی ان کے ناراض اراکین ہیں ان کی کیا اسٹریٹجی ہوگی۔ ناراض اراکین میں علیم خان گروپ ہے اور جہانگیر ترین، وہ اس چیز کا متعدد بار اظہار کر چکے ہیں جی کہ ہم حکومت کا ساتھ ابھی نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمارا ایک ہی 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے کہ پنجاب سے مائنس بزدار ہو، پھر ہم جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ڈائلاگ کریں گے۔ اور ہم نے دیکھا کہ علیم خان آج کل لندن میں ہیں اور جہانگیر ترین سے وہ مشاورت کر رہے ہیں، 1-2 دن ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے پتے کھیلیں گے، جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ اپوزیشن کا ساتھ دیں گے اور اس حکومت کو چلتا کریں گے، لیکن یہ تو قبل از وقت ہے۔ میں اپنے انالیسس سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیز ہونے والی ہے۔ ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے اس کو ڈسکس کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے جی کہ اسد عمر کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم اسپیکر کے ذریعے اراکین کو خط لکھیں گے اور اس خط میں یہ چیزیں درج ہوں گی کہ جتنے بھی ان کی پارٹی کے اراکین ہیں، جب یہ نو کانفیڈنس کی موو ہوگی، ووٹنگ کا دن ہوگا، تو وہ اس دن اسمبلی کے اندر تشریف نہ لائیں۔